हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज सेशन रे आमे तुमर नवम श्रेणी जो तुम इंटरनल असेसमेंट 3 चली तार आमे सामाजिक विज्ञान प्रश्नपत्र जहाँ तुम एसएससी सोशल साइंस बोली कहूछ तार प्रश्नपत्र डिस्कशन करवा। कॉपीराइट और स्टाटर आसीथिबा प्रश्न 2024-25 रो प्रश्न अटे दे पिला माने। चलो आमे आलोचना करबा वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत समस्ते देखो। आ किछि समय पर जेहेतु एग्जाम अछि समय कम अछि। चलो प्रथम प्रश्न आमे देखिबा पिला माने। प्रथम प्रश्न रे तमरो कोन देइछि देखो। प्रथम प्रश्न रे देइछि केउ देश मार्शल योजना रो प्रवर्तन करिथिले। केउ देश रे पिला माने आंसर हबो तमरो युक्तराष्ट्र अमेरिका। आंसर हबो तमरो युक्तराष्ट्र अमेरिका हबो करेक्ट आंसर। केबे करितला एटा भी लिखि देबो। युक्तराष्ट्र अमेरिका केबे करितला रे पिला माने 1947 मसीहा जून 5 ହେଲା 1947 मसीहा जून 5 ହେବ ତମର करेक्ट आंसर। चलो पिला माने आगो को हमें बढ़िबा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट प्रश्न अछि केबे वारस चुक्ति हितला बा वार्सा पैक्ट जाहु हमें इंग्रजी रे कहूची केबे हितला बोली प्रश्न करिछि। केबे हितला एटा मोर रखित 1955 ହେଲା। भलो भाबरे लिखि दउछि मु 1955 मसीहा मई 1 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा होला। नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो कोन रहि रे पिला माने। पंचदश गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन केउठारे होइथिला। केउठारे होइथिला रे पिला माने एटा बहुत कम जण जानिचो। केउठारे होइथिला मन पकाओ टिके इजिप्ट हैला। इजिप्ट रो केउठारे मन पकाओ शार्म एल शेख। एटा एल हैला भलो भाव लिखि दउछि। एटा एल शार्म एल शेख हैला। आगो बढ़िया पूर्व सब संग मानन को शेयर करो जेहेतु समय अवधि कम अछि। जो माने ए चैनल को सब्सक्राइब करिना हो सब्सक्राइब करिकि बेल बटन रे ऑल प्रेस करो हैला। नेक्स्ट प्रश्न देखि देबा। चलो पिला माने नेक्स्ट प्रश्न तमरो कोन रहिछि केबे जॉर्जिया स्वाधीनता राज्य मानकर राज्य गोष्ठी सहित मिसी गला। केबे जॉर्जिया रे केबे रे पिला माने को तार आंसर हबो 1970 1917 हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किए भारतीय जातीय कृष्ण प्रथम अधिवेशन सभापतित्व करथिले। प्रश्न करि देखो से भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम जानिबा भारतीय जातीय कांग्रेस केबे गठन होइतिला 1885 रे गठन होइतिला। की करितिले आलांगा टाबियाम हेउ करितिले। तार सभापतित्व के थिले उमेश चंद्र बनर्जी और सही उमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन सभापतित्व करितिले। तार आंसर हबो तमरो उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी हला। चलो आगो बढ़िबा। परवर्ती प्रश्न तमरो कोन अछि देखो पिला माने। परवर्ती प्रश्न को आइ छि तमरो मु जूम करि दउछि। केबे जातीय संहति परिषद गठित होइतिला। केबे हितला एटा कमेंट सेक्शन रे तमे कमेंट करिवो हला। ए प्रश्नडा कमेंट सेक्शन रे COMMENT रे हला कमेंट करिवो हला। चलो नेक्स्ट काहा द्वारा सोवियत संघ रे पंचवार्षिक योजना प्रवर्तन करा जायतिला। काहा द्वारा रे पिला माने मन रखित यहा हबो तमरो जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन हबो आंसर। जूम आउट कर दउछि देखो जोसेफ स्टालिन हबो ठीक होता। आर्यक्स गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन रे केतोटी राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले। आंसर हबो 66। केबे उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन रे पश्चिम जर्मनी जोग देथिला। केबे रे पिला माने 6 मई 1900 पिला माने 55। शीतल युद्ध शब्द को किए लोकप्रिय करिथिले। शीतल युद्ध को कह पिला माने एटा तो गुडी इजी क्वेश्चन टे। वाल्टर लिमान। वाल्टर लिमान सांबादिक भी लिखि परिबो हला। सांबादिक वाल्टर लिपमान। नेक्स्ट चलो पिला माने परवर्ती प्रश्न तमरो कोन रहिछि देखिबा। केबे मौसमी वायु भारत को मुख्य स्थल को पहुंची थाए।
কেবে এটা হবো জুন মাসরে। জুন মাসরে। নেক্সট তার নেক্সট কোশ্চেন কোন দেখি দেখো, কাজিরঙ্গা জাতীয় উদ্যান কেউ রাজ্যের অবস্থিত? কাজিরঙ্গা জাতীয় উদ্যান কেউ রাজ্যের অবস্থিত? এটা হবো আসাম। আসাম হব করেক্ট आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क आमे जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमरो कोन रही देखिबा हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही रे पिला माने तुमरो, ओडिसा रे केतोटी अभयारण्य अछि? केतोटी अभयारण्य अछि? मात्र 19 टी अछि हला। 19 टी 19 टी। चलो कुलडीह अभयारण्य क्यों जिल्ला रे अवस्थित? एटा अछि बालेश्वर। क्यों माने बालेश्वर देखुचो कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि दबो हला। बालेश्वर मो बालेश्वर बोली कमेंट करिबो। बालेश्वर କେଉଁ ଗଛକୁ କାଠକୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଏ? ଏଇଟା ହବ ତମର ଟିକ୍ ଗଛ। ଟିକ୍ ଗଛ। ତାପରେ ତମର ସୁନ୍ଦର ବନର ଯେଉଁ ଅଛି ତମର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା ତମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ୟୁନିଟ୍ 4 କାଳ ବୈଶାଖୀ କେଉଁ ମାସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର ହବ ତମର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଯାହାକୁ ତମେ ଏପ୍ରିଲ ବି କହିପାରିବ ହେଲା। ଚାଲ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଦେଶର ନାମ କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, এটা ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଚେରାପୁଞ୍ଜିରେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ କେତେ? କେତେ? 11,777 କେତେରେ ମିଲିମିଟର ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେଡ୍ ସ୍ରୋତର ଗଭୀରତା କେତେ କିମି? 1000 କିମି ହେଲା। 1000 କିମି। ନେକ୍ସଟ ଜଳବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟା କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ମୁଁ କେବଳ କହିଦଉଛି, ଯାହାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। କେଉଁ ଦେଶ ମାର୍ଶାଲ ଯୋଜନାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା? ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମ କଣ? ଲୁସାକା କେଉଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ? ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ତମେ ନ କରିକି ପିଲାମାନେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ନ କରିକି ଯଦି କରିପାରୁଛ ଭଲ, କେବେ ସଭ୍ୟ ସଂଘ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ କରିବ କଣ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛ ତମେ ଇଜିଲି 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜିବ, ଯଦି ଖୋଜିବ ପାଇଯାଉଛ ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ତମେ ଏହା କରିଲେ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛି, 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତମକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇନାହିଁ 1 2 3 4 5 କରି ତମକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି। ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ପଢିଥିଲା। ସେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦେଖ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ରେ କଣ ଦେଇଛି? ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଲିନା କଣ, ଓଡିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ହିମରେଖା ଏଗୁଡାକ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପୁଣି ସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜୁମ ଆଉଟ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ଦେଖିବ। ଦେଖ ପୁଣି ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, 5 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଲକୁଲ ଦେଇ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟ ଆୟୋଗ ଭାରତରେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା 12ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗୁଡିକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, 40 ରୁ 40 ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ରହିବେ। ଯେହେତୁ ସମୟ କମ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ବଟନ ରେ ଅଲ ପ୍ରେସ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଲାଇକ ତମେ କରୁନାରେ ସପୋର୍ଟ କର ହେଲା। ଲାଇକ କର ସମସ୍ତେ। ଏ ଭିଡିଓରେ 2K ଲାଇକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।